دابا كتبان واضحه. اذا غادي نمشيو غادي نديرو ليها enregistration. ولا كاينه واحد الطريقه انه مثلا كناخذوا هذه كناخذوها بوحدها بالنسبه لا فوتو. اذا كنديروا واحد الطريقه انه نشوفوا édition effacée. Parfait. دابا كلشي مزيان. دابا كلشي مزيان. اذا لا فوتو مزيانه. غادي نديرو كونترول دي باش نديرو لا ديسيليكسيون ديال لا فوتو. اذا غادي نحاولوا نديوها انغيستريوها في البيرو. انغيستري سو هنا جي بي او جي لا فوتو. غادي نديرو البيرو. فوالا نقدر نغونيميوها نديرو فيها فوتو. نديرو هنا مثلا فوتو. نديرو فوتو بانيير. نديرو فوتو بانيير ونديرو انغيستري. اوكي هنا كيعطيوك بالنسبه لا كاليتي. بالنسبه لا كاليتي ديال الايماج هي الفي. كنديرو 12 8 على حسب لوبتيميزاسيون ديالها. وهنا لتحت عاوتاني بالنسبه هنا كنديرو اوكي. ومن بعد كنمشيو للبيرو. كما كتلاحظوا الخوت هي لا فوتو اللي ديجا صايبنا. صافي. اذا غادي نجيو هنايا. غادي نجيو الخوت بالنسبه لهنا. غادي نجيو فوالا. غادي نجيو لكانفا وغادي نتيليشارجيوها. غادي نتيليشارجيو لا فوتو. درناها في البيرو. اذا ها هي لا فوتو. فوالا. Alors, on a téléchargé la photo donc qu'on a déjà modifié sur Photoshop. Voilà. Ok, parfait. Alors, on va essayer de la mettre juste devant. Comme vous pouvez le constater, on ne peut pas la mettre sur l'image. Je vais vous dire pourquoi. Alors, la première chose qu'on va faire, on va laisser la photo. On va venir ici sur l'image. On va faire le bouton droit. On dit au bouton droit. So as you see, we can't put ourselves or the picture up of the first. So what we can do, we just press the finger, the right finger, then we'll come here. So غنجيو لهنا. غادي نديرو l'arrière-plan. Définir comme l'arrière-plan. Voilà, on va la définir comme l'arrière-plan. Puis on va prendre l'image. Maintenant, comme vous pouvez la constater, on peut la mettre ici. Voilà. On peut la mettre ici, ou on peut la mettre ici à droite, au milieu. C'est mieux de la mettre ici. Alors, on va faire un truc, c'est que on va essayer. On va venir ici sur les éléments. Alors, les éléments, on va y aller sur dessin. Sinon, on va écrire directement dessin ici. On va écrire directement dessin. Voilà, c'est pour ajouter des dessins ici. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez ajouter des dessins. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est bien. Parfait. Alors, ici, vous pouvez aussi trouver les arrière-plans, comme vous pouvez le constater ici. Il y a beaucoup des arrière-plans qui sont gratuits. Voilà, le texte, si vous voulez ajouter des textes aussi. Ici, les éléments. Voilà.
Voilà tous les éléments dont vous avez besoin. Parfait. Voilà les lignes. Voilà. Vous pouvez prendre des photos pour décorer votre bannière. Ici, pour les 3 points. Ici, vous pouvez télécharger directement du YouTube ou bien Facebook. Voilà, vous pouvez faire ici, vous pouvez faire directement voilà des emojis. Il y a pour l'Instagram aussi. Voilà, vous pouvez trouver tout ici. C'est vraiment intéressant. Ici aussi, voilà. Alors, on va retourner sur sur Photoshop. On va y aller sur Photoshop. Alors, we will come back to Photoshop. Okay, so Photoshop, we will try to take just a picture. Okay, on va y aller sur ici. On va essayer juste de prendre. On va essayer juste de prendre la photo. Voilà, on a sélectionné. Voilà, c'est bien. On va y aller sur celui-là. Parfait. Alors, c'est bon. Voilà. Voilà, parfait. Édition. C'est parfait. Là, on va y aller sur. On va y aller sur. On va y aller sur ici. Ok, on va y aller sur édition. Photographe, transformation manuelle. Effacer, copier, annuler, effacer. Texte, voilà, inverser, intervenir, sélectionner, voilà, parfait. Alors, on va mettre des sélections et on va essayer de prendre juste le corps, d'accord? On va essayer, on va faire on va faire nouveau, d'accord? Alors, on va faire ouvrir, bouton ouvrir. On va essayer de prendre la photo qu'on a déjà fait, voilà. On va essayer de sélectionner, voilà. Édition, effacer, parfait, ici aussi. Alors, ouvrir. Et parfait, juste un instant, je vais faire ouvrir directement. Et après, on va sélectionner la photo. Et après, OK. On va prendre la photo. Alors, hein,
des sélections, on va mettre sélection effacer. Alors, on va faire sélectionner et après on va faire ok, juste un instant. Voilà, on va essayer de prendre juste la photo, ok, juste l'image, juste le corps. Alors, on va essayer, on va y aller ici, sélectionner, voilà, édition et effacer. Voilà, édition, effacer. CTRL T, voilà. Fait, il est bien encadré. إذا الخوت كما كتلاحظوا بالنسبة لا فوتو خديناها درنا سيليكسيوني هنايا لا فوتو وكنجيو كنديرو كوبي وكنكوليوها كنجيو لهنايا كنجيو للكانفا وكنكوليوها هنايا. بالنسبة لأنا ديجا وجدت واحد لا فوتو ديجا فوالا ديجا حطيتها هنايا. إذا غادي نحيد هادي وغنحط فوالا لا فوتو. إذا كما كتلاحظوا الخوت بالنسبة لهنايا غادي ديرو غادي تاغرونديو لا فوتو غادي تكبرو هكا من بعد هكا باش تجي مع لو كادر. الوغ ومن التحت وهنايا على اليمين وعلى اليسار. فوالا الخوت انا ديجا حطيت لا فوتو كما كتلاحظوا. بالنسبه لا فوتو كتبان بحال الا واقف هنايا بحال الا واقف في الجبل. يعني كتلاحظوا الفوتو مزيانه. كتجيو لهنا كتجيو الخوت كتجيو كديروا مثلا تكتبوا شي حاجه هنايا لي فلوغ ولا تكتبوا اي حاجه بلا كتجيو هنا كديروا التكست. Comme vous voyez, j'ai déjà, par avant, j'ai déjà mis la photo ici dans l'arrière-plan et après, j'ai pris
On va y aller sur texte. On va essayer d'écrire ici un texte. Alors, on va écrire par exemple la chaîne Ali Vlog. Voilà. On va choisir la bonne écriture. Par exemple, on va choisir celle-là. Voilà. On va essayer d'agrandir la photo. Voilà le texte. Comme ça. So we'll try to make it bigger. So like this, for example, we'll make it here or here. We have a choice that we can make it wherever that we want. So, for example, we will make it. Okay, so for example, here it's more good. Okay, so here it's okay. So now it's very interesting. So then we will take, for example, we'll add the things here, like for example, YouTube, how you can connect me, or for example, we come here, element. Then we will write, for example, YouTube. There is two ways to put YouTube, Instagram, YouTube here. Okay, the first way is you can come here and you can write just YouTube. Then you can have all button for YouTube as you like, as you see. Okay, so here, for example, you can take this one. Okay, and you can, for example, put it here or here as you like. Okay, so we can put it here. You can make it little like this. Okay, excellent. So here like this, and you will try also to find the other one. We will try to find Facebook, for example. So Facebook. Okay, for Facebook. Okay, as you see, for Facebook, there is we'll take the same like this. Okay, we'll take this one, and it's free because there is the address, it's pinned. Okay, so we'll take this one, we'll make some size like first. Okay, perfect. Okay, there is other one. Okay, for example, we'll make like this. Other one, we can put it there. We can make the same size, for example, like this. Okay, perfect. And we can take also Instagram. Okay, Instagram. Alors, on va essayer de prendre tous les réseaux sociaux. Alors, par exemple, ici, on va essayer de prendre Instagram. Voilà, comme vous pouvez le constater. On va essayer de garder les mêmes tailles. Comme vous pouvez constater ici, voilà. On va essayer d'ajouter l'Instagram. Parfait. Maintenant, on a les 3 réseaux sociaux. On peut ajouter aussi, il y a beaucoup, on peut ajouter, par exemple, comment dirais-je, on peut ajouter aussi les autres sociaux, les autres réseaux sociaux. Par exemple, on peut ajouter le Snapchat, ou bien Twitter, ou bien notre site web ici en bas. Alors, après avoir mis les trois
réseaux sociaux, on va y aller ici. Alors, je vous ai parlé de la première étape. Alors, la deuxième étape, pour ajouter les réseaux sociaux. Alors, la deuxième étape, on va y aller sur... On va venir ici. Alors, on va y aller sur Google. On va mettre... On va mettre ici. Par exemple, si on veut le bouton YouTube, on va mettre par exemple YouTube JPEG ou bien JPEG. Voilà, YouTube JPEG. Et voilà, on va y aller sur Image. Voilà. كما كتلاحظوا الخوت هذه هي الطريقه الثانيه باش نجيبوا دوك ديال لي زيكون ديال يوتيوب والانستغرام والفيسبوك عن طريق جوجل هكا، ومن بعد كتجي كتيليشارجي شي واحد، اي واحد عجبك هنايا باغ اكزومبل ناخذ باغ اكزومبل ناخذ هذا ناخذ هذا كليكي عليه، ومن بعد كدير بوطون droit télécharger les save image as télécharger l'image. فوالا كما كتلاحظوا، ومن بعد كنديروا تيليشارجي كنجيبوه لهنا. كما كتلاحظوا الخوت طريقه سهله ومبسطه جدا. اذا من بعد ما كنديروا لي réseaux sociaux, après avoir mis les réseaux sociaux ici, Instagram, Facebook et YouTube, on va y aller ici, on va chercher les flèches, on va mettre flèches. Voilà. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de flèches ici. Alors, pour moi, on va prendre par exemple, voilà, il y a beaucoup de flèches. On peut choisir le flèche qu'on veut. Alors, voilà. Alors, pour moi, j'ai déjà téléchargé une flèche. C'est celle-là, d'accord? Alors, on va faire des flèches la même chose, c'est que vous pouvez télécharger la flèche de YouTube aussi, de Google aussi, ou bien directement d'ici. Alors, j'ai déjà téléchargé cette flèche-là. Alors, je vais faire la rotation de la flèche. Voilà, comme ça. كما كتلاحظوا الخوت، اما كتيليشارجيو هذه من جوجل ولا كتيليشارجيو هذه ديريكتومون ايسي اليمون كديروا فليش، من بعد كتجيبوها وكديروا لها لا روتاسيون. As you see friends, you can just download this from here or from Google as you like, then you can modify it in here. اوكي فوالا. الوغ غادي نجيبو هنايا، من بعد نديرو لا روتاسيون. فوالا فوالا كوم سا سي بون. غادي ندير هكا، من بعد نكبرو شوية. فوالا بارفي. وغادي نشير شوية، ومن بعد هنا باش يبان لامبورطونس، ومن بعد ندير واحد شوية ديال لا روتاسيون باش تقاد مع ليماج. فوالا كوم سا.